नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुछि आम चैनल को कुहा जाए विश्वास ही सबु संपर्कर मूलदुआ किंतु कौन हेबो जदि सेही विश्वास ही विष पाल्टी जाए जदि आपणको निज लोक ही आपणको मृत्युर जाल बुनंती आजिर एही भिडियोरे मु आपणको दुईटी सत्य घटना विषय रे कहिबी जहा सुनिले आपणको पाद तळु माटी खसी जिवो। गोटे पटे नासिकर सही रहस्यमय मृतदेह जहा पानी भितरे डम्बल सह बंधा होइथिला एवं अन्य पटे फतेपुर सही दृश्य जेउठी जणे दियर निज भाउजुकु हत्या करिवा पाई पुलिस निकटरे आत्मसमर्पण करिथिला। भिडियोटिकु शेष जाए देखंतु कारण एही कहानी गुड़िक आपणकु चिंता करिबाकु बाध्य करिबो। तारीख थिला 18 फेब्रुआरी 2026। महाराष्ट्रर नासिक सहर सादाब तांबुली नामक जणे व्यक्ति निज बाइक धरी घरु बाहरी थिले किंतु से जानी नथिले जे से आउ केबे फेरिबे नाही। घर लोक बहुत खोजाखोजी कले। पुलिस रे रिपोर्ट हैला 3 दिन परे अर्थात 21 फेब्रुआरी रे गोटे पोल तळे पानी रे किछि भासु किंतु पुलिस जेतेबेले तदंत आरंभ कला सत सामना को आसिला। हत्याकारी केही बाहर लोक नथिले। सादाबंको स्त्री मुस्कान ही थिला मास्टरमाइंड। मुस्कानकर ऋषभ वर्मा नामक जणे युवक सह संपर्क थिला। सादाब एहा जानिबा परे दुहिंको मध्यरे प्रतिदिन झगड़ा हेउथिला। शेषरे मुस्कान निज भाई शाहरुख एवं प्रेमी सह मिसी स्वामी को बाटरू हटाइबाकू निष्पत्ति नेला। भाबंतो तो जेउ स्त्री 7 जन्मर साथी हेबार प्रतिश्रुति देइथिला से किभଳି निज भाई सह मिसी एही निष्ठुष्ठुर काम कला। एहा कौन केवल परकिया प्रीति ना अपराधिक मानसिकता। तारीख थिला 18 फेब्रुआरी 2026। महाराष्ट्रर नासिक सहर सादाब तांबुली नामक जणे व्यक्ति निज बाइक धरी घरु बाहरी थिले किंतु से जानी नथिले जे से आउ केबे फेरिबे नारिबे नाही। घर लोक बहुत खोजाखोजी कले। पुलिस रे रिपोर्ट हैला 3 दिन परे अर्थात 21 फेब्रुआरी रे गोटे पोल तले पानी रे किछि भासुथिबार देखागला। जेतेबेले पुलिस सही मृतदेह को बाहर को आनिला समस्ते आश्चर्य होई गले। सादाब को शरीर सह भारी लुहुआ डम्बल बंधा होइथिला काहेकि जेमिति मृतदेह केबे भी ऊपर को न आसु। किंतु पुलिस जेतेबेले तदंत आरंभ कला सत सामना को आसिला। हत्याकारी केही बाहर लोक नथिले। सादाब को स्त्री मुस्कान ही थिला मास्टरमाइंड। मुस्कानकर ऋषभ वर्मा नामक जणे युवक सह संपर्क थिला। सादाब एहा जानिबा परे दुहिंको मध्यरे प्रतिदिन झगड़ा हेउथिला। शेषरे मुस्कान निज भाई शाहरुख एवं प्रेमी सह मिसी स्वामी को बाटरू हटाइबाकू निष्पत्ति नेला। भाबंतु तो जेहु स्त्री 7 जन्मर साथी हेबार प्रतिश्रुति देइथिला से किभଳି निज भाई सह मिसी एही निष्ठुर काम कला। एहा कोन केवल परकिया प्रीति ना अपराधिक मानसिकता। वर्तमान चलंतु उत्तर प्रदेशर फतेहपुर को 56 जनवरी 2026 जणे युवक दिलदार कुरैसी हातरे रक्त भिजा छुरी धरी थानारे पहुंचिला। से कहिला, सार मु हत्या करिछि, मते गिरफ करंतु। एही घटनाटी थिला संदेह एवं प्रतिशोधर। दिलदार को संदेह थिला जे तार भाउज जिक्रा परवीन एवं तार निज सांग फैजान को मध्यरे किछि खराब संपर्क अछि। से दिन दिलदार दुहिंकु आपत्तिजनक अवस्थारे देखि देइथिला। बास सेठु आरंभ हेला रक्तरखे। से प्रथमे फैजान को हत्या कला एवं परे घरकू आसी निज भाउज को मध्य शेष करिदेला। एही आक्रमणरे तार निज भौणी मध्य गुरुतर होइथिला। कोन जणे दियर निज भाउज को बुझाई पारि नथांता। कोन आईन को हाथ को नेबा एकमात्र रास्ता थिला। पुलिस जेतेबेले सादाबंको मृतदेह पाइला सेतेबेले सबुठारु बड़ प्रश्न थिला हत्याकारी किए। मुस्कान पुलिस आगरे कांदी कांदी अभिनय करुथिले जे से किछि जानि नाहांती किंतु सादाबंको मोबाइल फोन एवं मुस्कान को कॉल डिटेल्स CDR
ସବୁକିଛି ବଦଳାଇଦେଲା। ପୁଲିସ ଦେଖିଲା ଯେ ସାଦାବ ନିଖୋଜ ହେବା ଦିନ ମୁସ୍କାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ଋଷଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାଦାବଙ୍କ ଶରୀରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ସେହି ଡମ୍ବଲ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଋଷଭ ନିଜେ ସେହି ଡମ୍ବଲକୁ କିଣିଥିଲା କିମ୍ବା ନିଜ ଜିମ୍ରୁ ଆଣିଥିଲା। ଏହା ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର ଥିଲା, କୌଣସି ହଠାତ୍ ରାଗରେ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ନଥିଲା। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଯେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀରେ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ହେଉଛି ଫୈଜାନ। ଫୈଜାନ କେବଳ ଜିକରାର ପ୍ରେମୀ ନଥିଲେ, ସେ ଦିଲଦାରର ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଦିଲଦାର କେବେ ଭାବିନଥିଲା ଯେ ତାର ନିଜ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ତାର ପରିବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଫତେହପୁରକୁ। 56 ଜାନୁଆରୀ 2026। ଜଣେ ଯୁବକ ଦିଲଦାର କୁରୈଶୀ ହାତରେ ରକ୍ତଭିଜା ଛୁରୀ ଧରି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ମୋତେ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଥିଲା ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧର। ଦିଲଦାରକୁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ତାର ଭାଉଜ ଜିକ୍ରା ପରବିନ ଏବଂ ତାର ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଫୈଜାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେଦିନ ଦିଲଦାର ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଦେଇଥିଲା। ବାସ୍ ସେଇଠୁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରକ୍ତର ଖେଳ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଫୈଜାନକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଏବଂ ପରେ ଘରକୁ ଆସି ନିଜ ଭାଉଜକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ତାର ନିଜ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ଜଣେ ଦିଅର ନିଜ ଭାଉଜକୁ ବୁଝାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା? କ'ଣ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଦିଲଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲା, ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ରକ୍ତ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁଁ ଭରସା କରୁଥିଲି, ସେ ମୋ ଘରର ସମ୍ମାନ ସହ ଖେଳୁଛି। ଏହି ରାଗ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଦିଲଦାର ପ୍ରଥମେ ଫୈଜାନକୁ ବାହାରକୁ ଡାକିନେଇ ହତ୍ୟା କଲା ଏବଂ ପରେ ଘରକୁ ଆସି ଭାଉଜକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭୁଲ କାହାର? ଧୋକା ଦେଇଥିବା ସାଙ୍ଗର ନା ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ଦିଅର? ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି କାରଣରୁ ଅନେକ ସଂସାର ଛାରଖାର ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଏହାର ସମାଧାନ? ନାସିକ କେସ୍ରେ ମୁସ୍କାନ ଆଜି ଜେଲରେ, ସାଦାବ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଫତେହପୁରରେ ଦିଲଦାର ନିଜ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। ଶେଷରେ କାହାର ଲାଭ ହେଲା? ଯଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା କିମ୍ବା ଆଇନର ସାହାରା ନେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟା କରିବା କିମ୍ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବା କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏହି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର? କଠୋର ଫାଶୀ ନା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖାଏ। ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ବିନାଶ ହିଁ ହୁଏ। ନାସିକରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା, ତ ଫତେହପୁରରେ ଜଣେ ଦିଅର ହତ୍ୟାକାରୀ ସାଜିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏଭଳି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆମ ସମାଜ ନା ଆମର ବଦଳୁଥିବା ମାନସିକତା? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିସ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଫାଇଲ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।